अब आपको बताएं, पादरियों द्वारा लगातार कराए जा रहे धर्मांतरण पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये इन दिनों एक ऐसी ही खबर आंध्र प्रदेश से आई, जहां एक चर्च द्वारा हर महीने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हर महीने 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आया तो जांच में यह भी पता चला कि यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने हिंदू समाज के हित में फैसला लेते हुए चर्च पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, प्रोफेट बजेंद्र सिंह, पास्टर अंकुर नरोला, पॉल दिनाकरन एमान विषय अनेक लोक मैंने जानते, से चिन्हते, कारण से मिनिस्ट्री पूरा इंडिया रे ही नुहे, मात्र इंडिया बाहर मध्य एमानकर मिनिस्ट्री चालू अच्छे। से अधिकांश लोक मैंने एमान जानते, जो मान नाम कहले, किंतु रेवरेंड सतीश बा पास्टर सतीश ताहाको नाम अनेक प्राय अल्प शुणी थी पारती। हाँ प्रिय बंधुगण, किंतु जदि आम देखा पास्टर सतीश बा रेवरेंड सतीश, ताहांकर गोटे गोटे सभारे प्राय 4 लाख 5 लाख लोक माने एकत्रित होती। अति कम कथा मु कहूँ। आर बहुत बड़ा गोटे चर्च अच्छी, चर्च बिल्डिंग अच्छी, जाको कालभरी चर्च बोली कह जाए। किंतु गोटे कथा हूँ, वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार सी गोटे निष्पत्ति नहीं जो बिल्डिंग अच्छी, माने चर्च बिल्डिंग अच्छी, ताको बुलडोजर मारिकी ताको कौन कराहब, ताको भांगी दिया हब। अब आपको बताएं, पादरियों द्वारा लगातार कराए जा रहे धर्मांतरण पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये इन दिनों एक ऐसी ही खबर आंध्र प्रदेश से आई, जहां एक चर्च द्वारा हर महीने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हर महीने 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आया तो जांच में यह भी पता चला कि यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने हिंदू समाज के हित में फैसला लेते हुए चर्च पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को हिंदू धर्म की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कैलवरी टेम्पल चर्च को लेकर पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है, क्योंकि इस चर्च में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था और साथ ही ये चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एक जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि कैलवरी टेम्पल चर्च गरीबों को किराने का सामान देकर और फर्जी दवाएं हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए दिखा रहे थे। आपको फुल करके ये तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए, ध्यान से इस चर्च को देखिए। चौबीस में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस चर्च ने हर महीने लगभग 3000 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था। पादरी सतीश कुमार का दावा था कि उन्होंने अब तक 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को धर्मांतरित किया है और आने वाले वर्षों में पूरे भारत में 40 नए चर्च स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पेड़ काकनी मंडल के नंबुरु गांव में स्थित ये चर्च बिना कानूनी अनुमति के चल रहा था, जिसके बाद सरकार ने इसे गिराने का निर्णय लिया। सेमिति निष्पत्ति निया जाइछि। तबे प्रिय बंधुगण, अनेक हुए तो भावुवे चर्च बिल्डिंग भांगी गला, माने बहुत दुखर विषय अनेक भावुवे। किंतु गोटे विषय मु कहबी जे चर्च कहले केवल बिल्डिंग नुहे, माने जदि आमे देखिबा आत्मिक जीवन रे चर्च कहले कौन से एक बिल्डिंग सूचाए नहीं। चर्च बिल्डिंग केवल गोटे माध्यम लोक मान एकत्रित करवा, एकत्र मिलमिशिकी प्रार्थना करवा, सहभागिता करवा। चर्च बिल्डिंग यहाँ हूँ कम, से अनेक लोक मैंने आसवे, आठी परमेश्वर को उपासना हम। किंतु चर्च कहले कौन
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 3 ପର୍ବର ତା 16 ପଦ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ। କୌଣସି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ବି ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଘର ଭିତରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଯେ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଆସୁଅଛି। ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ଆଉ ମଣିପୁର ଦଙ୍ଗା। ଏ ଦୁଇଟି ଦଙ୍ଗାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ପାଷ୍ଟର ସତୀଶ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? କାରଣ ଯେପରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି ଘର ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ଘରେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମୁକ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସମୁକ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ତିଆରି କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ। ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଦ ରଖିବାର ଜାଗା ହିଁ ଅଟେ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେଉନାହୁଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦଳ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଶିବସେନା ଦଳ, ଏପରି କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାନ୍ତା
ଯେ ଦେଖ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ବିଚଳିତ ସେଇମାନେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହୁଁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ 2 ଜଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚ, ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।